pe ene papa 7 no anya papa na se tene me ka ho na wo sa na menya heba wato mo ba ka ife etron eti ene ya diabetes sa ene manum no 1 eye envy okay 2 eye greediness 3 selfishness 4 eye pride and 5 eye bufu anger sa ne manum we na bible nsam so according to bible no a bible nsam so a yakopon ye to no free so ba asase we so no nsa ahoma so ye bi no mo de man wo so sab pije betire na me na me ka ka ketwa na ne buofu na we koso na ne ya no twetwa nenti no e wo ye bibi no wo ye bibi upa wo de okotre kro bi so ko de okotre kro bi so na ehye watade me de me ni obi ani nkomo wo de atani free fie ko station he obi tfo na ne ya opel down for obise akina nkona ko wo so ntimi nyo ntimi nyo hwe ne we sa kwa emwa eti sane men kitinkitinkitinkitinkitin we nyina ya de bia say wani pamu a wo nipa no tumi bia okura bia ne de esesa e de eko negative aspect sa negative aspect nso e dane de bayi tumi eko bayi tumi no sa na sa adwene a touch ni suba bon na suba na wo mu no na lididu ko sey mu but wo nipa no wo mo obawu e de bia me ka say e de bia obi ya bibia o se bonsam bonsam say na wo bonsam wo kokofo bi na bonsama dabi e wo ko bonsam ne ma ye bone ha ne ma bonsam so ye bone ono ye no bone ono bone firi pa ba ye efiri soro de ko ya be kan wa se don't talk about me I love you too de ko ya be kan wa se eni sane ma we nyaa de e ba ni pa eni da ho a eni pa eni da so ye bone no mo ne da kokko shetu na wo se ni pasmesi pa ni pasmesi ejire no ni pasmesi ekunu no na se na adedi nachi e bonsama na adenti na e ban se yanga se yankopon na ye se ewuo ba ye fast de manyame bi to fam yamba se obi ko ba dwaman e ko fo be yanga se e nyame wo se bonsama anu me ntia se adenti na se won se wo se sa de bone de bi fa ko bata yankopon e yankopon e konkron yankopon se yankopon pe ade bone on pefi mo enti bonsam no pefi mo kete no pefi de de hu se won na hu bonsam da obi hu te me ka de ko e ba so no se na wo se obi hu bonsam da but e take possession me se wo ye bibia enya bia me fa se emfe ni padua yi me se ni fa gina mo nyame ana we gina ma bonsam because de payeto ne mo so akoma so we bonkum akoma wo bonkum ade papa bia so firi bonkum ne ade ba ana ba hwewiase we se ni padwane ya aduma wiya fama bonkum no eduma bonkum anya akoma na eje akoma na eje wiya ne ni padwane wa na kasa mu na wo kɔ no sa penete ne mo na se ade bia bonkum ya ne enye etobi wa Yesu Kristo kɔ yɛ rokɔte agya ni fence ni fence so ongote bonkum so na bonkum eso hu se so okɔtan so obi anfuna ni ehu no just odu wa won teso me ahwefo na atifo me bawo Yesu kwakɔtena no obi anfuna ni ehu no enso ye se okɔtan agya se ni fa so mo ana ko trabla mguku na na mguku ya se nyame ko tenya obi ko tenya yakopon se nifa so dia na bonkum so bi ye de etewo ti onifa hene na bonkum dia hene eni so bi bonkum hene so pakɔ bonsan eni nya sɛm no eni so bi bonkum hene bonsan perception e woni pa ya dwum mo titio e Kristofo isa perception so mu yi de from adwum na so opa isa Kristofo no e binom e dane danyam so majority ebi fundi bi hyehyem oma west ehyehyɛ ba bonsam e fe bi say illusion bonsam say wonam kwa akwan so na hu say ntutu bi firi kwa akwan so ba e ho ba eni ho otima say hu say u je chia hu say ntutu firi kwa akwan so ba ba hu pe eni ho sana bonsam aye de aye de ko ba cheche bonsam se da manfo titi a cheche mo ma wo to hu suro sana ma no wo to wo bo bla wetima boni ye nya je we ye nya fo bonsam ne ba ye ni sa no de tu ye bi ase bonsam o poli kwa ana baye ne vie baye fo ana ne nkasa na fe so for the confusion ba tobuso ne mu what the tobuso ne ma mani ne mantem oh my goodness na ne ten say baye mu no ye wo 3 types of baye another 3 stages of baye ma hodo miensa na ne ten say ye first level no and the first stage no nipa no onim so ye baye fo okay etane bu ha woni ne ba bitia musa akran no eda musa se gemu mo de mekɔ mindi medi basa no kasa no gotimi twa na se no ne se enti obu ha waye ba ko mienu miensa ene o ma bi mu a se ye ma ye bibia ye mfa ne serious kopem time aye de agi hini ati nkensen ti wo ga wada na kasa nemu on busa akwan sa da ye ba na wo so we say boni abofo ye so de dem kasa abofo wa de bi ye sua abofo na ye sua ne mapapa no obebusa ne ba ta de ntina wo da de ba na hu ye no de bi ade bi na be to akwa na wa de wotu ho na mo be nipa de dabi de o musa maka so da so da be obonu da je kwa de ma obonu mpo obeka say we mpanyi sam dodo
enti saa ne ma ne ya nneema bi a se eba wo so na the chance bayi no yetimi ne ma obi o se yafunu ana afa so eye nkura from 1 year na so obi o se yafunu saa ko 15 years akura ma fan se ye won ma wiase na etima ne bayi asemi modu enwan so de tiene se ema bebre ho a monyam ya o manwu a obanyem a Most no de kwa yiyase na kwa be kan yiye ho asem ha sei yiyase na manfo bebe manfo bebe fisi nya yiyase bebe fa o how fa yiyase di ko yiyase dwane so mo de yiyase dwane sa e won sema lanko bebe kan yiye yiyase nsem ha sei ama manfo ate ase ete bo awani ma no de yinse ekọ eyi na se wode kwa yi na se pe e some elemental forces su wo ho se elemental forces no e bo 12 to 2 a o na de esoro e kan kora no and why so e kan cry tackle and cry from 12 to 2 that area maku na kan one opane enumre eh saa time because time bia wa honhom me de go pretty okay time bia wa honhom me de mu di djuma and saa elemental forces no and answer obi so nya bibi bia no e wo agent aye de e wo ho e go si ni so saa I say be be so oba Dr. Gwambe wa oba Dr. Gwambe obi kan odifo ansa mo odifo enye odi nkomo nya wi ansa na won Dr. Gwambe na say odifo no agent mo atati so Nyankopon se Nyankopon twe akra nko emra ne nchen no ne wasofo bi ne omo ka Nyankopon se say de me am ti am Nyankopon se mu am ya de ya twe akra bi de am Nyankopon na say asofo no bi ye Nyankopon agent mo o enna mo so Nyankopon mo twe akra de me nyame mo obi an Nyankopon da bi ne mo mro se ye ni bi a se wo koya do ya tumi koya Nyankopon ne mo do ya akwa koya ma nipa o ne mo ine we no ko to kese mu aton ase o sa jo ya bonya obi ti aso dem o pe be 10 street spread akoton ade ne mo be so ne benya akoma sofo no sofo so mi ka se ono ade no mami ka ne kwa enchi amanfo sofo bie no ade ade ba akoche no obedida na mka mchiro sofo bie no awode e ba kwatam mo na okodi ne bia wo de ade bia se no enya no ne be kokunya ne ba bia no ende na buso ni bia no ende ento ade ko cha na so ye de o ba koche ente obasa na fa hwobi ono na bia krumu awo no ebi otu se ma amu atu oni bi ni kunu wu janka wisi bi enwo bro bi omo a wo ti o ma de Nyankopon hira opa ekunafo ana afenya nyanka na amanfo ni enya sofo a omafu abai no ba no ka se odane kem what ni means onya no ka se ko aye ni business asofo bi ko be TV station wo nya asu yi wa sa ko sofo emo bag eni anwane amomo winko omomo winko okunafo bi ti mantwe abi obre ye do be di krampo woni wo komana anka afia besimu no oni ma we se atene awurade nenzo so yenye ne saa o ne da akoma sofo na sofo na di no akezi one l no aya nyami sira o nyami sira sofo na obi ti asolu fie kro pesa aya dwumonya bi na sofo we skada ko to bank na the house kan da wa efa so bia te bi na se buka mu ko mu no na se info di esisi bi na buka mu ko enti o se eguma ho do miensa o mi hu ba ko na de ni and then second level no second stage no o na fri pa na hu so de boy bayfo obehu so bayfo na be na hu so bayfo na de tie ne se ade bia no wum nya na de ne ye kirewo in spiritual no wura ene anase metaphysics no wura mu a wum nya se e bia ya akora ya wo foforo obetena se no waria no wagina kakran process enti kakran afra ko nipa no behu se afra we bayfo nti ase second level no o no so wo tu a first no third level no so wo tu a no obi na de adin betu ne mo no sa second level we wo tu a afro no de etime de etu enti wo ahaban hawdo be me ensem bo ho a nipa ne ye moto a twetan e ka ho me ba na the first level do o tu obi na de betu obi na de tu ba second no no betime tu no the first level no yansoma no wo soma no pass mo ba obi akobọ na hwewo because oni o mensa oni tumi bia ba second level mo tasoma no because o mafa so bi o Jesus 3 mo I kind of funny second level for so almost na ya hantan pa almost na the bia so for touch wo mo no sa first level for no benya match no bro ka ono ba no say ha say say Nyankopon tumi wo ho a o no wayi ni tumi to baby eti mo se bi wa oba ho a obi oba wo se Bathouse bi di kan ato we fio obi oba for wo se obi wa na no di kan ura Bathouse no ya to ni na so do ni hu e se me mfa wo se na okura tumi na say ye ma o doctor ni hu me say ya ye be di nkom abu tajima de ya intatsam ha yo kase TV ena eye ugoda na doctor say obi timi di ne ba ye ko se na dwaye na uya so ko dwalo na se o se ono ya de a eye mansan de be ne so bi o de show se bi o di boni uya yi ko onti fa di boni mi wo de onti mo di boni
because one name we have the bonny one better form. But any young third one of young Yankasa. I want you panus after a day, after a quadrants when you need more or invest. No, but the chance Bay Camp be and Fabu Shaman number 49. Bay Camp be and Fabu Shaman 49. Sassan Campus. The chance say, young fans, I'm in fact, do Yan Faton because one I'm free. No. And I'm a dehoya Faton as well. They will be worthy we create Faton and ask. I remember that's what I did. Christopher. Could be anywhere. Could be anywhere. Now the ten say if I say be am free do nyan if I say be bay for okay e say be am abam abusuam enti abam abusuam no e be am join eye bayiko A and bayiko B na bayiko A na me join no obi na ofri abam abusuam abaya de ba be ka ho biom okay se nipa bi pese obekọ obaba yemu a je se okọ bi bayiko B emu ansa uwo mu a yem fidi obi a de en ka ho biom enti emfa enu abusuako makoma ko de 49 ayo mu constitution ayi wo ho no omumla na so mu so omla ho mo se so omumla nka so mudi so aya bayifo no omumla tadi bia ewiase mu nyama nyina amra wo na popon kro won mra sai brete okay entita first level no ho de edu obi du adue o fe the danger zone modern ansa na on medu sa tibia no o sacrifice bebre miensa okum nipa miensa ansa wodu sa ho no enti nipa miensa na ansa na obekum sa nipa miensa no 2 one abekum na one de mo aye de ayi na ma to bi otima kum obi de nenso wo ye powerful mo enti o san first ayi for no e na asofo na e de so bituma ye de nenso ko power kwa cha osofo no me ka se bi kwampa woni hwe ya tense abayfo we hintasema abayfo ni nim e wan haban ma ko 5 bu ho sa we obi abayfo na so di dwale wa we sofo no we ka so we kum obu sofo ase obi asefo nyina abayfo no mu wa haban bi wo se enson enu haban num ya bayfo kwampa mu nim omunim hintasema hinta bayfo jowo de hintasema mpa enche bayfo ni nim omunim haban ne enum ese bia wo yi baye na bia wo di dware a wo de ku sofo mu sofo nyina e fa se bia me bayfo di din semone te me bayfo se di din semone a na se me de san haban no e dware e fa haban bi se sensam ka ho ana de bi bobo so ya infa de aka no kote ana de bi sensam ana de me ba kon kan ni mi ana aya abe ayi na won fa no aya fence aya no ya wo abe ho no aba na won fianfia bi no mo sa ya na enwure be fi fa do anso ka ho sensam de wo abe no ho ana de bi aya 3 obi be fo o tu da bi ana ni bo se tu ne dangerous me da me mensa 3 na ka no nyamba ko kra na wetu na ha onema go to the hand so the jale who suffer who no sorry another start to am so now we na break rules go who suffer bit me ku simple sa haban num no me come try sensam and the fifi abe ho no ene nyansa na ka ho no pesa so no eno abayfo ni ahintasem ya ahinta abayfo impo kwa mo masters no mo abayfo hima na abayfo hin gongomu ni doctor kan sem o eni sa haban na so mochiwade I say you much wade haban se enum no ubeyi ba kofu na ba ko abeshim enu ti dwale ya mochiwade entwe de na ba beshim no ten wa ni enu yi film na so di dwale ya mochiwade abayfo chiwade bebre and sad first level no so nipa ko duru wa nti bo abusuam o mu a he o hade kwa o ana bu aso se me kosofu go na obi o be fo mabusuam no wo kuna ma a mistake okay yinkum honhom yinkum honhom untimi nkuna be dokum na nipa kwa woni kwa na bible kraka o se su de obe de wetime kum de honhom wan yankopon eti bo okwa asofo obi abayifo be bitimi ba mo doctor mu se nipa space we abayifo ti kuma me so ya ukuna wonam jana ukuno na me kuni pa kwa na so be so ka betime tu afini mu na wa ma wo kwa untimi okay ba so okum ni pa ya teze wo kokum obi abayifo na so o 60 years ukuni pe na baye so se obi wu na se de mu obi ewusa na se de ma akora on so 15 years e wurade nyankopon wonu 60 years no kum ni bebre wa se busu na che na sa wo ya be kum ni pa saa wa busu ba na ka bibi se be yo muso o mo mfa ni pa 49 abusu bia no eno ti sen na wo ka se o mo ko gina bia mo onwo omoto ene enwom no betato akra ehia me pa enwom de won hwa ne nkra hwe sao because onya ye pe na de se hwema e de fe enwom ba mo
onya he pemu se nkra so yemu ya eya omo so mo no smart no ma sa se to anyum no anyuma na ya de man as gospel oh de be ni he ananso nto mo angasa no ombo ntwene omwa oye moto no moto no tweta ka ho wo de frasa ahaban na America no no de akose duase ha wo de se duase no wo twa ho ahia mpenso ha wo twa ho hye wi na oba beda to beda sa moto no oye kose duase betiki form enti ebo anajo 11:30 ho na before sha se de mo ye sore enti ko bia na 11:30 mo se krama sha se wo kreo enti ebo pe na aye fence haban na odi ye moto na odi ko se no na enyane nipa kro no to no okwa wode ne kra na de na ekọ nemom no first level for no ono odi ne body we na ekọ body na ngasa odi ko to no da ba sa okọ no hu bibia gumani so ano so wo okọ mo beda this waba ya dan so ne gwa bonten ti da me ka se ewia so wo ho a me nso bayi okay ati ye nso nyankopon mo nya bayi kwa de kete mo be dan se obuso afọ me de ye intasem Dr. Gombe oda Gombe ba center no aye Kumase ejoso donyina ene ni di enkomo no na ye di enkomo de afa witchcraft in herbal bayi won haba mu ana ye ka ehon nsem ene awia nwumre ene nyu anadwi awo Kese TV so papa yam ko yansam no straight ebe ni edi na me hu se haban bayi bi ewom sa de we aye muodu akese asam no bi kura balenum sei afadan so de wo kire ho de de na haban so bayi wom e ba ne sen wada no ma ye tie se ye man mu ha se ye African for ye mu ye niema enti no se Nyankopon sa haban ye wo Ghana ha se Nyankopon de ma ye Ghana ha se no ye so ye se ye bonsam nemom na de bi o wiase bia nu a enfra haban mu okay from crank to crank bi efra haban mu bi efra haban mu okay nemom no boni no aprutu ya adwen aka che se ya haban no ye de ye bonsam enti yesu so ya jeedi se haban se ye bonsam se haban ye bonsam de na meni kontumre meni banche e na otena ho a ye fast ya ko mo nemom wo to awati anu ade ye salad aguso na wo we ne gro na de tene se ewiase we ne ye wotumi ahodo miensa ene wo wiase we mu je di kai fu Nyankopon je to so mienu ewo Nyankopon tumi ode ade ase haban mu tumi ne miensa mo ene to so miensa eye bonsam tumi na de tene se eye bonsam tumi no eye tumi a enye papa mo Nyankopon tumi ne je Nyankopon ase haban mu eye tumi eye pa nse mienu ne papa no mo haban de ene nyame de Nyankopon tumi ba bonsam ne de enye obebu say na bonsam de ene say se wo nipa no pe bibi wo asase we so ne wa ko ba bi ne yakum aboa ne de bibi di ama wo se nipa ko betua so ka wo se nipa wo ko pesika duro mo ni wonya bie mo ni se daachi bia no go for it obetua ade bia be ye asase so bia no e ma se bia obi opem ma pa osora na ofo ba we no oja fo ba we no oja fo ba on se bia o on de wo ye ko kika ko dako bu so aso chebe ba sa to be nyini no musa fo na post it account afo no onya eye mo so kwa se kan kwa dan kan na se ebu ze enche ba be ko we be because I come to chibu bia na unya ade a ono no wo no nature be je se wo be kwan HIV sa no esi kura se yanse kura de no kura de se ndo ho aduru kura de se no ye na de ma wana yeko unya ya de sa na ya de na wo kwa ase kwa se ko TB bo wasa aba se na nature be prepare bi obi abeti na obi na wo ko because enu Nyankopon ye no wo se kan Bible na o se Nyankopon esuma ahombone ba so o kan Bible na o se Nyankopon suma Nyankopon tutumi suma ahombone be de eba nipa so na ni panim ti woni mebu hanipa tu nipa Nyankopon na de asuma ahombone ye de woni be so ya ho den hwe mo etutumi ye bibi san dia o de koso ye eti sa nyema okum aboa bi esa wo no wa ya wo pe o fa wo dia na se esa wo no wa bia wo ya wo pe dia wo se nipa no ko o be de obetua so ka okay ana de to so biam no ye de Nyankopon tumi na ngasa Nyankopon tumi na ngasa te obe bom pe no perform austerity eno no ni ye na eden ni Nyankopon bon ho ban ni wa twe ho everybody bia ho ni wa di emnansem du no so eno no ni nya eden pa de bia me ka say your difference room say obi ko heaven eno say obi ko Nyankopon chen difference room obi ko heaven ai ko heaven na aweba o ko Nyankopon ha mabiem difference room sunso wo mu no sa say o ko heaven na sa beba mo Nyankopon chen do mabiem it was in the beginning God created heaven and the earth se Nyankopon infiti Nyankopon bo so nya asase eno te se ewiase ko na ewi so nya asase be de ebetwam ene se heaven and earth etwam a obetena yin fa
Anso ni asem. Jesus nsin wiem. Enti boboten na difference wom. Se wo ye papa, ene se wo boboten na difference wom. Se wo ye papa, do ko heaven. Ena boboten na do ko Nyankopɔn nkyɛn. De ko be chechi mu ha sei. Amanfo ati ase. Amanfo ati ase. Enti o se heaven no ne Nyankopɔn nkyɛn sunsun wom. Enye pɛ. Enti heaven o ko asa aba. O ko aba reincarnation. Nkyɛn de o ma bi. Mo reincarnation. Obi bi say reincarnation dey say nipa wu a wo koba. Ebi na yen hu hwe kran Bible mu John the Baptist okọ Elijah call by as John the Baptist into a kind of scripture now say or the Elijah honhom ye dey e bae to hunam dwa we nam di kan hunam dwa we dan wo kum hunam dwa nkum hwe o kran nkasa na ye dey na e kro no etu kum hunam dwa nkum hwe sa eti obi ba asase we so a o ba in different forms. Okay enti o mia hu no say eguma wodo miensa nyame de ahaba tumi na bonsam tumi enti ese o mia hu say nyame de na konkron anya bonsam de na nya papa enti yen hwa ahaba tumi a eye ema o de kanipa eye adwuma ani hia me ne machi fo ne be susua de de tie say asase we so no ye wo adibia ne papa ane won bone ena do ko Sanskrit e say sukrayam asaswatam Sukrayam asaswatam asaswatam sa sukru ayam asaswatam sukrayam asaswatam o de ko Sanskrit ma ye wo language bi abofo ne kan e say Sanskrit no ya u Sanskrit okay and yes script CEO script Sanskrit script and yes script yeah script and mo and sukrayam asaswatam no ya say uhu na wo na say bone na papa ne we no so sometimes in sukrayam asaswatam no and na me chim no say ade bi wo asase su bia no ne le ten say ha ban bia ni wa bonsam the boy say na manfo ka no nemo ade bi o yasi bia no ye papa bia timi ye de ese di bone ye de e ma ne yi okay eti Nyankopɔn ye papa pa nyemo Nyankopɔn so ti ebutumi fu adi bone so de bangomura Nyankopɔn ne kunkum o mu nyina osoma demigod o hwe eja so fen aduni mo there were 33 million principalities of demigods you administrators mo you can demigods wa am administrators am hwe Nyankopɔn ne ma so demigods mo nyame administrators mo we say what say 33 million principalities demigods mo principalities mo Nyankopɔn administrators mo Nyankopɔn no ma mo I say what I see we president Kufuor wo ho one e man panyini okokoko na ngasa na oba na se ayo minister for finance minister for tourism minister for education sai person Nyankopɔn say staff na eti don't forget Nyankopɔn say me bo ni pasa de mense so say Nyankopɔn so dwene fa papa mu no sa papa so nipa e dwene fa eti obi a wo de hweso ti ba asase we so asase we de hweso e fe no asase ya eti ko abofu ma say mother the earth mo wo de ko wu ma e fe no say mother bumi mo home ya mother bumi mo eti we nyina de say asase de oyo ba o my tem Sophia how Dr. Nie we just say intersemampa mother bumi sa mother earth mo asase ya ti we nyina de say asase de oyo ba okay eti ye wodo tonsuo do hawia do impo de adwane kwagu yema de o ma ne ye de ejam minister ohweso mo ya oyam odwane wadi na ti Nyankopɔn ko bibia osoma so ba ngo Nyankopɔn osoma agni no digya ko tum bam na nyina ye de ahye tu bibia be bia no Nyankopɔn ye de osoma amu bia de betua so ka na de ten say ahaban ahodo bebre wo ahaban ahodo bebre ho aye de edi eye papa ese de ese bone hunhun fam ne hunam fam nyina na de ten say ye fa ahaban mi te say susumasa anwafo ebe nyina no susumasa anwafo abin bebebe nyina no hu anwuna bi osuro no ade ntira anwafo do mu oduru aduna ya haban ana anwafo ye de eyusu susumasa bayfo bi ntumi ye de emmo ntra susumasa dua tena susumasa so sufi na so wudua de kure de haban ni beba sei na so wudua na so kasa guso sei medi sim fi ha sei so homboni beba bia no ene ye de eni kan ye eni nkomo ansa na o ma ne kwan so homboni amane nko onye homboni so ayede mane mla na so on papa dia boni dia out mo ani asusumasa mo susumasa woso ebi woso makoma 7 no tumi tete no de dwale eno tumi de bo ho ban ewiase wono wo ho bo ho ban de bem kasa asem we
so ono wa mo ho be obeku atwene there was divine aspect of ahobambo ona bi kan wo e say demonic aspect of ahobambo the yakopon tumi ode ase haban mu no wodi bi dwale na wonum bi na e bo ho ban na mo wodi bi sa mo bi tua ko America omri nyenya ayo soap a mu da abofo kwa hunyansa we sabio mo owo kwa e hunyansa we o to mamu ha nyenya mo ayesam na o to mamu ha say e wo ohunya no pe owo no pe tami ehuni adade nyina de e wo ha tweta nyina wo ha so sebi ka flate when you buy man de good to tasa wo dun so wo ente na oba ma bewu ai tweta wo dun so good to tasa oba ma bewu oba na dun so good to tasa wo awo wo be de twa ente be nya wo no se ma be brina de e pa wo say ya dun so you say so no obo akonya haban wa me ma no nitrogen wo ye ne cha no ama haban nitrogen wo be nya nitrogen ye defi ni akoja no ye dun so guso haban bi say abo kata auto sebi o ka frate san haban no dun so guso se kokuro asoma ba wo yo ba no utimi wo be man so sa ebu akotimi ma be ma ne de owu na ma fa se minim nso e meto bia me abofra minim se me so guso bia be ya me minim hwe ne ka o se de onim oba ne betwa ne ma akese ne mum de onim oba ne betwa ne ma de kuma bi ti na punishment ye de e wo ho but en no so sa na se o ma ne hu baba o mo bia ja no ne mum no but e bia o ma ne ta ba mo bia be en product no and the end results na de en ma eno ni asem no na one thing say ahaban ni ade wo nyina to tun ye de atim ana manfo nim ahaban bia tun ye de tim yes enwura wo wiase nyina yanka ne nwura na manfo atase enwura na wo wiase nyina ne won se tumi titim etimi emfa ne normal no ye won se abotrewa so Jesus wona so ko pan bia so kwaje permission ansa na wapan abofo ni nim ne mum ya o mewe mu a je no wutu tam ye hwe na kwan ho ye kwan ho nwia bebesisu na ko tam de ma hi ye twa twa twene bia bi se take bia so you be at a boot take bia baba nkui take bia you be at a boot take bia nkui ai take bia ya take bia amanfo ye dua hwe na doko bia nso e ene dey different ana wa ko bu no ene se mo me e fence don operate so mo huna mane enti be ben sheda nye yesa o wi nsa de pema na ni wo nso nya fe wo ne fu ahye bebre take ahan na ngasa na jim ye ne bebre utu pe bi otu ne take ahan ne twere da ho be mu o pe bebi a han take ahaban o be twere da ho be mu mo e bi empese Dr. Gombe e ma me de mo odin aduro na twere bo ho bebem ye ko ye fa so ye sa 2% sa ne e be ne sen e ba sa ni pa ko o so ye frame e take na ye bu no ntane ko bu a ye nya ho amamle bi ansa na ebu na ansa ye nya ne den mo ade bia o wiase bia no ko pa ana so ko fa nti obi of fa haban bia no de bem ka obi otete haban to bi wo ho na mempinchi pa ko ba sa de asoro be kan akora no obi otete asem ya mi sei se obi wo akora entempa na okowa ene gine wo me ho no eso ti akora na maba no te ba sa na wodi nyema de janfa won ko se ne bi wo se de udwale ansa na so wo sere no ma bi mo asa no wa akora no ho ento mo bu take domo operators no take the next person na ye de you say o mamu ha ye mu bibia ye mu doc o company sem na pa ye mu na buta ho say take dia na haban no e de na we asa dibo asa moja e de ba de nta se de ko be chimu ha say o busa na se moja bi e wo na won na moja obi ti di agwa say moja me sem de ba de nta se ke se bia o ti bi sana so di agwa e no benya sunsu aso na o nya sunsu aso okay ne take ahaban na se wo be se ohun se obi ne cry epie firi mu ko na be se ohun se bia ne cry na ewo mu an se ni unimu a wutimi take ahaban e de ye o ye ne se pusa na de nso na twa ne ho hia wo twa ne ho hia pusa ne fa se ne nsa no onyina ho o mo ne nsa no e be shock no hey take ahaban no se bia o be se bia yima o se na bia yima be se yimu se yima kra o na e bia matibi na me de nso na twa ne ho hia e da se ne nsa o ya o west bia ka o mantress bu ayeka o west be sa o ya no o boy free me o di twa ne ho hia na o di o pusa na se ne nsa ma no ye mo yare na na se o se bu ho anwa ye kwa ye huhum aduma no bu wa ni problem o timi ba etimi jira wo enne che so nyanyanko pon no etimi jira wo nte ba se na se hu se o pekwa mi so bo hu se ne kra no e de tinimu ana se de entinimu te ba se o ye sa ne ma na o timi di hu se ne kra de etinimu
etati mu a unim kwa befa so yede edi ne ho dwuma na sentini mu unim kwa befa so yede edi ne ho so dwuma etani ya ade a take journey so any man bro eti oba mu a wo say oil gu o red take haba na de okay sa we ni so no take haba eti Ghana so for be ko ka oil free India ba me want to Dr. Bobe o ha oil ni bi very powerful o ko kan take haba na aye wo obi di sra take haba no obi di sra ase enu no to me boni bi ntimi dem o ka bi se oba bi wofoforo na o pinchen na etimi ma akwa ne nya o ha bebre me fa se satan wa ho obi eni wo enti o be jama na da wo sa unya man na ho na be de enti ba sa na se o dware ha ba bi ansa na wakọ no ho bola so anwia eni me bebre am fonim bola so anwia se bi eja na afla enuane bone fla eni me bebre am fonim afla wo ya ma me chen ko fa de we free so wo ya obi a wa wo foforo na bia so you be a wofoforo na say bia on pese e bia friends akora no esoro beka akora na esoro beka akora na sa bola so anwea na fe gua ne sensu gu emu na fe siwo kwa no wofoforo na be say esoro beka akora na kwa sa bola so anwea o kwa ne say o say ni otu ase no ha fasika ne tutu ase no o pese so fade hye wonsa na fe muntu asase no na sa ase no na fe gu adi na fe si o kwa no umfa nsogu o ni nsogu na de si kwana no sa de si kwana no sa esoro nka oba ne da to bi okwatumi boni bi anam o so bu o ye nipa boni fo no na mwiase o hu se ye wa asoma esipe no ato esoro atu fio se enko ya akora no e fa ne ma no nyi hu zikendi ade boni ko nipa ko en chena wu wo le tare di boni za so o ye sa na wo de bola so anwea no na de gu container na so nsogu na de si kwan no a oto krompo entimi ma bola so anwea eni ma bro bola so anwea she de ko ye cheche mu azama bola so anwea ensemo ho nemu ama fo te be ka ye bi fo wa ye ne no bibire e na akora so a okora mama me pe kalipo no okora kalipo no da mba no mama me pe ho ahwan tampiku no okota na da mba no mi wa so bet makto e bia eye fence kodu anka no wa de wa blend enu ahodi ne de ewom ente ene akwa 10 years why diabetes oje hu awon ti ase akwa ketewa na sese bi ba mo sa akwa tik 10 years diabetes eti mo ko ye test na mu se no yampa ko mba ho na me je mo chin to ko ye test ni na mu se ye yampa eti ene no ya je dosu eti ye mpe ni ma no ye mpe ni ma ko to aba utimi ni ye bidie tete ni bidie ni na twitwi ye se onu mu ye de emmo ene no he na se fite mo ana nkanodua so de twitwi ye se mo ye kra ye tan ya se twitwi ye se twitwi ye se ye kra ye toothpaste fit China na nya na sisi ensuo no de ye bubu na asa nka se nyenya le o ma hudu ba ko na se yetimi de ye banche no on se utimi ne banche bode de jan fa na waka no nyenya wo nsuo ani nya se mo oba na obema na mi de ba twitwi se twitwi se bo oba na nya twitwi se na anti no tia no ya kra toothpaste every China na we twitwi se atebetna we di be 50 years na wonu nyina na abafuri ya research bi enwu say oba Ghana West Africa has Ghana and Nigeria for pan e say the fita pa adi ntira because of your local name na ye dey use be ne hwe ti ye generation we say aye ba yi obi amanfo do be 40 years na ne sia sha say the 82 Saturday ntuma gbo tujem tumago o ma mentima wa daso wa no wa she woda ye no mo bia ye na fe woda akata de jaso wa ku gale no wa she no na ni twitwi sisi na se ni ngira no so ya hode o tete foni ni nyansa pa ene ye se ene ye technology no ene so na ene manya de ese mu na bajimi brese bi enti se Ghana ha say insuo da ho insuo no ye se ye bosom na ukọ aya America ni Spain ni adade insuo da fefefe na boni na ba ha no apolutu insuo no na insuo no de asai ukọ wo so so de mu gini ni so ti ene ko abocha baby ko America mu de baby agugu ntrom na mo ton Spain emu nyamu de baby agugu ntrom na mo ton enti baby me se baby se wo ha sei na se wo twere wo de pen anase wo de pencil atwere baby se bia me pe e bia by now e bia 2020 December no menya be 10 million twere gu baby na hwehwe se nya adwuma be adwuma baby ene de bade baby na de ko ya be chibu ha sei de bade ya ahaban e friend say ni chi na ayam kakra e friend say o si baby leaf o do baby leaf sa o tete say o man mu a ene me be ya dan bofo tamatwi ne kra yela
and ya was such because what me actually na o share o twere so na so share say for my say bia 2020 mo be say 10 million me 10 billion na me bem TV station billion okay billion 10 billion and I hold me fam sankan me bem TV station mo me ka o me fi ma machine no be adwuma yes around from 9 to 11 p.m. o ba shin wo wood dem na support so bidie men for gas am for gas dodo bidie so bidie never tum na nya adwuma anu ano no eh say ni say aban tumi wom na anya baye debi na ko pon baye de yakopon so bayifo okay because yakopon na ba aban no eye fence bode na han yi obi be so ya astra project say am for keka na utini obi osofo na so pese okohuhu mu a omre betimi ni bode a kire no amana hu enti obi ba ne nche ba consultation oba nche ye fa ni passport for say be fa me ofa danso tweme ba okọ na bode no ahan no koye ni ma bi wo so a enu ano behu ofa danso de ehu nsem sim nya ba be ka kire me ba be ka kire bode ahan yi bode aban ya nyese oba kan nsem bi eni me ba ye de gusike bode aban ena se emoja so tu oba o de o transfer itimi twa ene me na ka kire me ene kwa so body ahaban no so emoje tu oba na watena so ana so dey out there set bi na se na etwa wenya be yo e tumi yakobon ya ahaban mu before time do say before dey use enema ye tena wo sa na ne manye dey say abof boni bia no pa bini papa de bia mka sa asemwe boni bia no pa bini papa boni bia enu ba pani bini papa pena mafo ne yes na wo pa sika wo boni ni ho me bia me akomodem tie akomodem ne bia akomodem me pese me be sika se me de kwato aduane adi me wo di sika ne mama da bi fa kwato atade hye sese enti ebi na abofo die no ye nim se ye kwan asai ye ko di sika ba be o mse fa gosi wan ye di abale de kwa gosi abisa fo juma de eye intasem aye o kese TV so ana sabe wasugu na utie na oni so ehwe de ye koso en Dr. Gombe ene edi nkomo odwuma de kese so ene eguso ye di Christmas an so ukwada say de na nkru kwapi no ndu no anadwi ye de nai ye kanse mpa de kiro na me wadwire me wo se ne amanfo ka se ahaban eye baye no wo se ntesa eye tumi akopon e de hyemu wo se tumi wi ase nyina ye miensa pe de di kan ya me tumi de to so ahaban tumi ana miensa eye bonsam tumi nya me tumi ahaban tumi ena bonsam tumi enu ntina bonsam tumi no enya de pa nyame tumi ye papa na ahaban so nyame tumi ya sema ebo numienu na ese yade ehwe yen wo hanya mane wo se take ya odomo purchase for mo take ebu no so kobu na wanya amamre na amane bi na wankwasa na kobu nsa na mabrabo ne nkoe eno so yampo wo ya we se mabrabo de se bi ebi mu die nkoe dada enti so kobu take ya o se o pese wo ye mo mamre na amane bi so hu enti take no se tumi wom ye ayi nyuma bebre de boyen nanso so yemfa ani enhwe ana yemu yemfa ye ho o se take kwana so be se wonse be fodan so me kra wo mana se film mu a o tibi no aposa de nso atwa mo hye ne medam no atibe makuta so ne maka asem bi o se be betimi na wo so che no msa ampa ida se wo mana se nim tese me ho dwumi ana mo so ngure mo no mo hwe dok ye hwe enti eba wo wiase nyina na timpapa wom ya yamfa anase bo ya bone na bone me yehu papa nso me hu na de tense ahaban bi wiase bia papa ene sai bone ahaban krona se bia twetan ya wo ka wanse ni ene tiki wo ya papa ya bone wana odunfu kunfu mo se twetan ene ya de abaifu suru twetan ahaban miensa bi wo ma abaifu suru tebu o se abaifu nkunu abaifu ayi Dr. Gombe ye bi aye so fo obitman to akokra fi India eno de ye pe abaifu ndi enti me twetan mo abaifu suru twetan ene susumasa no abaifu suru susumasa no ka ho anyam so abaifu suru eno so ti be de ete di bone ana ba ko bebi na aka no je enfa na o so se ye miensa abaifu suru e po susumasa be so di obi bone pa na utimi twene din egu pipa so ne o wesi bia oka na da ko botus o de dadwa buma botus ma se duam ni ba ko no bewu ade be so ye bewu onfa no ko boso mo so se tumi ye de tu we Dr. Gombe mo to te tumi ye de o ha ba mu sa ewiase empo ewiase ahon papa ene hon boni nyina no o matiwa de nya ye ahaban no to nsuo
Dotun so Indra. Demigod or tun so Indra. Netiwa de haban. Demigod. Aye. Sane friend. Indra. Mo one the king of heaven. Heaven yon yon hini wo. Indra. Ono netiwa de mo haban. Haban ebu Ghana ha. Ah, na nso to na fa san haban na fa praye. Na fa bidie. Eni ni ma mienu e ka ho a nso be stop it sia. Tete ne kwa na konfo ne kwa tinye sa. Amutum ne stop nso no. Ana fa se Indra. Mo. Netiwa de haban. Ene praye. Mo ana de ana bidie ana de biem ade ko na che fijum dr gombe ni etani mani na de ade ana owo bofo so no Jamaraj owo bofo no Demigod ho fa Jamaraj o so na tiwa de haban ana de haban ya haban ai na tiwa de haban ye wa haban mi se e tamiewu o obi abaso onyi cha ya tare tamiewu owe owi anu amena to yam tamiewu obeso nyiri cha tamiewu difference o mu je tamiewu na ogro te anu ahwe pa unimu a o de unimu ko so no o ka so che ko bi ehu enti wo de unimu a na ama obi a chiri mu tamiewu obeso nyiri cha tamiewu obi etu aka ho te nyi nche Yakobon na de ma de ten say Yakobon Ezekiel o man how many years can you view ho man so bebre sa go me na kwa tete no say aduaba bi ne o mene mo so it so o fi anse mo wasene ne won ma so ba say na ma me bi say onyini ya nya 150 years ofe ni ata na wiem mo no nyina twintwam ne won sa di na chi esoma me no onidi onidi onum nsuo onya hwe enso de bia ne nkwa ho enti ofe ansana oko ti haban ofe to wona ni seconds obako vitamiewu wo obi abaso onyi cha vitamiewu once a week because no tire and when my kuro once a week bia we a minimum so na tu yam nyina che basa so wo sani pa kon so enti sa onyi sa be boso miansa na nse boso nwotwe we na o didi ade bia odidi enti onyi week bia enti boso bia nan abu so ewiase be say mo we sa the way ta wo so no e bo okra ho ban o e ma ho boni bia de enti mi fa okra na de nko mo ena se onyina mo te no mutimi fa onyina o ta na ase eye aswe na tete tete fo no mate sa no de gu ayima o mu de muti ade atoso eno ye sa ho boni bia de enti mi fa okra na de nko e mu de sunie pilo ento ne ya kwesa fo mo na sisi wo onyankom akom ne nchemu o ta gombe mo mo se kwaso se free efoma mo na me na ma hye ne saa mo ete daso na o ma pam mo o ma pam na de ofie o wi aso die nie o die daso obana na so na le bofu ana na de so on tem so to say any mistake that the funny ye no ana mo di abro o mo ni abro na mo mistake ana mo ye no ana mi pa bonafo mo o kan pa bonafo dia me dia mi pa bonfo o mistake ana mo ye no juma de intasem se onyina enkomu na santintewo na ye mu no na sa wotete na wo sha abudi pa ho ban mo madaso able ani meche wiase madaso able enti ya dia so we ho na so wo so da eboni a wo pokope bi na onyina se yabubu ya se amga Africa mrani sele ni ya za o enti onyina ntintewo no hia mo na onyina na du krom ho no na du krom kaka na kura du krom ho no wo pa sensu ne fa ko si du krom ho evulu ko si du krom a na wo paye bia ade bi ehia wa asase su bia no kabuso kabuso afesi wo na da ehon ma ade enche so wa ko donko ade a wo ma be ka bi si na pa heaven akọ ya ko duro so okoda no wa da ho ama ade ache ade ache afensuo no dwale sa ade ko na open asase we so na wo nsan kan na Yakobon oni ho na wo da ho so unhu no ma wo hu tense se wo nya kodu na se Yakobon oka o so bie no a woni akodu ba menchen o so hu fo nko he me waka nti so hu fo so ntimi na ase nti se o pese hu bebe afada so tum pese menya ye Ghana mampanyini daache na akoyfo nyina be chimgum sabio na akoda nyina na se na ma senso gbokitim na ma kam nsem nyina pese Ghana mampan 2030 na me chako yfo nyina gum na ma ta ma ade ache nti tumi bia ba bia me da ho nti mi sole ya me mfanko dwale ebebem na sa menwu obenu wo o mfamani debi onya me hwe impo motia amfo pemotia onyina so tibi ko fa motia free o pemotia ko onyina se o tibi ya woni mebu ho ene sam oyi bu ho a enu ebu akeka bo na da oyi na da kuda ko gudua na se motia benya motia se si ya de ya adwuma ne yo black ya wana se white black angels mo
any white so the motor am black angels mo na motor san pepper state it's like guinea for mo and they were black and white nti opa open no benya e wi so papa obenya papa ne so benya guinea for na mo tia na bi mo ye papa e bone no ni nyina wo ahaba betimi ya mo onye mo tia be di wachi mo ati say me motor am so motor so because adi bia no say ma honhomani bi be dominate efa nomum because friend na say o pa so me control life near the emma say ba sana ono baby opebe ro do ko okay papa fa no ma no to na be hia pa no ma ne say tie no ma ne 0241 58 76 74 0241 58 76 74 and after so 0266 28 64 60 0266 28 64 60 and then the crack 0558 34 82 68 0558 34 82 68 ha ye wo aye donyina donyina ne wo donyina ne hye ede so ase ne mo mfra pia du ana wo ko donyina se wo kuma se a ko Roman hell udu Roman hell pebusa se wo pe donyina station ase donyina car ofo car ne pe ka kire mate ni se obesi wo donyina station udu station wo pebusa se wo pe Dr. Gwambe wo de hira kwa akra me ba se mamle se pe na wo ba pe Dr. Gwambe me chei de mitu eno an se hye wo mo etene de wo na me de mitu this me tama so we go mana ene ye ma o da kra hye wo cha ene ya ade a o se wi aso bia wa ade a odi gina ho ma ne ho so hu ni pasmes se hu na no hu se ni pasmes ni se we na wa senso de mo ama obi hu se Dr. Gwambe woni sa etene de ene ba mi dware kura chese me nipa wo dware a me nwuro hu nyina eye hitasem ne ko ba be cheche mu ha wo dware a me nwuro hu nyina eye hitasem ke se ai ene onwuro forma na se onwuro soro at least e bia pant bi anasa ibia na ede na ehye anasa bibia na da wonsa nti so always ta mu sa na mo we na da mensa obi ntiase nti udware krompe da wonsa mo na sa onse pant so se bibi da wonsa mo because it is nipa wa wo hu nyina wo expose yourself nti bo udwane bia bo nti pew no da form and no say udwane na bibi bo na ni so adwaye ho e de ba ni ntira because nti ko Arab countries na omu dwale a omu nwuro hu nya mo sa bu na de ade abori nti e de be ntira Dr. Gwambe wura me ne afeni ya shase ti ye you see we ye ko ba ye ko na ni pa wuram ni pa ba be wuram mo say uni pa otro no wo san pa o tumi e say we use enti say mi so ya magale aboneket atiefo na yafo mu nti o maboneket ya ba enye na manfo awe mache o ma hwe eto bu a woda na odum ne kania esum esum so ya bia ahombone de edi omuduma kania ma wi ase magana ha se dedo no say na o say mo kania ba wi mo hu da enti so odum kania akora nye mo udabu oda no odum kania ba enye o no yere dan odum kania na wa akora na so de den o ka se de be ya so diga won se wo Dr. Gwambe ya ba se ya intase abuchafu eguso ente na ye sore na Rati and some dey afraid to go and some ho Ghana for ye normal pao ye mistake pao mo me ni mpemfo en share Ghana mpemfo mo ntu mo sanfo mo na de mo ye no yo juma de intasem ayo kese TV so anu so eguso a wutie na wani suguso a wo hwe doc enche de besia na e behwe haban a wo kan wasem no ahama be ni kwanse nke nipa kwanse bi ye ko ho ekotede ye ho abebu a wo ko wona astate e di unya ebi nso na yenim sa abofokate esiamanfo fie ayade ba kwa enye kora abofokate enye mo eni ye dua ba kwa baifo di so agro pa abofokate mo ndu be say baifo edi u person hu sa baifo di so agro a wo tete na haban no makoma ko 7 no wa peprae o peprae na wo de sina so no de anwea sanwe gu dua na se ne fa hyem ne gya kokoda ade be tene mu nse na haban bi de afi so ko hu sa baifo de eba dua na se we etiketue bi ani debi etisi a bia mimi se na ko chena makode tibi ade chia na mate be se 4 7 enso
na ma pa aban na praye na me de sesina so na ma sa anua me mfikyire na wo de si dua na se no na esiwo esonu makoda ade be tinbo so baba no musina aban ne be de afi so ana se pepraye praye sa praye ntintia na manfo de twa adwaye no de ko eba so no so ade pa wo say edan wa so sa praye na de ko eba ka ho ase me kam kire o ene so no sa praye ni bi na tete abofika tie no eye na yi na nkran ya na mabọ no mu ewe no tete makoma ko be se verse 7 na 7 no uya na de ato wo de to na ayi no abofika tie de etwa ho hia ade be chen wo beba mo sina ebi da ha ne sa ba ifu e de eba ho biana se ene o mo bi o fam se efiewura eno so ye emu ba ko a amanfo secret ene amanfo de business bi o dem ade be chen da bontin se Someone ye mo bi a abaifo efa so e de tie manfo de ensem na se omo ye abaifo agent mo messenger mo obu a wo hwe yi obu o mo se ebi ni nam dem go frof ene de bancha ya banchi ene de ye de edisi o ma no kwan banchi ye banchi obe ne se we de free fa chama banchi aha ban banchi aban na tetima kuma ko 7 eti bi a fa so o dem no mo ba fa se corners no o 7 na hye kona 7 na hye kona fa hye corners no say abontin so a enzu bu a light no mo tetima kuma ko 7 ne fa ye de fa hye ho eno anu mo hobi banchi na ka se mo edi twa wo banchi edi twa wo she banchi de na ye di no edi twa wo people so twa wo automatically natural one bra o ba be yama ye nkon ma do bia o twa wo banchi ye di no soja etwana do so like the soja gon banchi de wo fufuo no she na banchi ne ayi ne owo mu no sa na ba bi na omu ya na mo enu le poison kese etukum ni panyina ane me ma bi abre say different me di if am say bi am be say me bi obi bone a mo ko na be fa so e de aye okay hey to me wan habemo je me intasema mo before ti Ghana say obi o pressure one of above pressure do sa ama obema wu ewunu ma buduro ya obema de ewu wo sori ana wo ma bafuduro de em bufu kwa say wo ya Ghana ni wo ti Ghana ha say esan say akọ school akọ yin no wo sori na akọ na ma buduro na wo boni no eduro na wo de wo patient no wo de gu pani ma wo de wo no eye de ba de nya haban na tama na wo nko school no na nya haban na wo ye ensan kwankwa board mo na yemfa bi nsa wo ma kwankwa board ya wo ke kwata duro nkwa board yi kwata duro sa sebi to sebi bisro sebi kwata duro so bu kwata we me kire because me o kwata ye ade bi a se wo kwata na se obi ba won na se wo sane ade a wu pe kwata be to obusuam timi kwata me nsa kwata nkwa ne ade a me nsa se obi wo kwata na o sama na eva se bi obi wo kwata na gwambe sane ade pe se gwambe enye wu pe ekope sa kwata no ba be to gwambe obusuam tebasa na abran ne bi ni ho ti bedu ho mo ntiase gwambe ne san sa ade no na ba de aba beto bi enti kwata no o ye ne se nkwankwa board ye nkwankwa board ye tu ase nyina ukoya tu ase nyina wa kwata no akoye wa de memba wo frem so amede mekyerɛw ba memma me nkyɛn ba me nkyɛn menye ukɔ nkwankwa board ye sisi ya manfo mu tu ase tu nkwankwa board ye na se utu ase pɛ noa ma ne mbrɛ mu pa ne sɛ ase sɛ wo no no tankwa kwata no me ka mekyerɛw nyina bɛkɔ mo so ayese mo kama akopere da seda ko menyankopon memma ebi am de ade bit pa am de bia obi am frɛ bia doctor na mo ba money no money e am say bia say wa na o just carry we music oh that was we music interest na we kwata dro enti kwata nti sɛ okotu wose kwa body tu ase mo utu to de on se kwa body be nyini pa se be nyini ya on ever de okotu nyini ya e ya tete na you know se timi dwan na ase aso ababi tete sa ni nyina ya de ka ho na no ene ni nyini nyina mo ho na mo na num takwata na nkwa ti Ghana na se so ya de obi jale pe operation ya manfo ya tete no operation ho obi fibroid ye osore obi fibroid ne yakoyi ne yamu nyina yakoyi na wode ade be kene nipa ne ye de ewonwo fibroid bra de fibroid de dro de mawa be na ne fibroid no ama na kɔ kura abran ye de emmabium enso so wo fibroid ewo so osore a oko hospital ayo operation ajan se bonsam bay wow mistake ti wo Ghana ha nyankopɔ de nyema che ne mum yemfa nyema ye ni nyema so de bia ye sɔre a nyema abɔfo nyema na na ye de yekofa abɔfo nyema na na ye de yekofa ento ne so ye de ha ye bebrebe no
ɛno so haye pa nti ade ba ko a wo ho no ni sɛ wo ho a mesrew fa niema no ɛyɛ Ghana ha ahaban na Nyankopɔn de adum ye no ɛno ɛna sɛ bopi Dr. Gombe me so yɛ sɔfo soap soap ya manfo mu ko krakra fu India ne China nya dadi me ko krabim bra ne nyema fofofo kama ahaban ya we bia ni ho atiwade bia ni ho uyi so a wo bone yete wo so obu obeda na obi ye the elder spiritual marriage obu ha obeso da basa wona mane tintan wura na agu no wo obeso obi afa wo no wo nkokofo obi na tintan dey afa ho mesrew bomodi anso odi wani betimo Dr. Gombe which ade be ne how say diabetes hepatitis stroke nkasem na ebuo bra nkasem bu na ko so opiopi na chia echina bi no musna ho kyerɛw bra ya de bia ha bia no ɛyɛ obu an obeda busna na koma bon pelipel na dwonko na ade ne ba ade bia no kun na sɛ nkwa ɛsɛ wo sɛ bibi de ɛtɛkyire ti bomodin asɛ de wodi wani betim de Dr. Gombe Herbal Center aye wo de apie dudunyina ha bomodin asɛ wodi wani be de ebekyire mo me danse doc nyame ko bon share bu nti sa sɛ bi kotafo do na wa kyerɛ no won fa bibia ntum dabi onum ka pɛsɛ abele cap no don't first channel de abele cap no anapa ba ko numre ba ko patane be ko anapa tam be no nom o di diwi anu anu bia no adumɛ so ko akoda anu anu we pe uda num ntum be take be say afi bosumi e depend obu on so bu ho ani de na ba awi ene e be take time sana ko ene bu so afi na e ba e be ko e be no ko e be sene chintem kwara enti e ba sana ma omo e ba sana afre mobile money na da support TV program it has so much TV program no na de ten say e bronya yan wa ye obi onum nsa ene obi onum wi from 25th ekokosi ye fence 5th January and obi a fibroid so fibroid kan wa fibroid ene so no ba ene so no ye betimi ya de aboa no ne yatete sokra bomodin ase obeba ene no kuti ade bia o so onum wi onum nsa na pese ujai ana fibroid e da wo yem oba ene no o se awofon Christmas nti e bia da boko brana on shock kama iri bia na be kama e di amount doc o cha kwa bi na fi yan fancy ya yewo donyina ene yewo donyina ene yewo enti ko we man he ufra kra na e ba obesi wo Boadi Junction usi wo Boadi Junction for taxi station bi e de e wo ho buza se ope kai ko donyina aya akrafo no buza se ope kai de e ko donyina ena fe so ufri kumase ena e ba ufri kumase na e ba ko Roman hell udu Roman hell pe buza se ope donyina ka ana se donyina station o me kire udu wo pe busa se ubitamate ni se me ba cho me ko donyina bi kon to aso to ahwe yan ka pe ye du betwam enti ufuru kan ne pe ka che mate so be si wo donyina station usi wo donyina stations pe busa se wo pe Dr. Gombe Herbal Center ho akra be de e be kire o be ba no mo se edanya painting white and green so wo fi lakeside and air bar eye atonsu new market na yesi no ukoho aso benya donyina ka den e wo ho ti yade bia ha bia no se nhum yade se honam yade bra je ha ban na Nyankopon de amaye no ayese ye mpe no e na Dr. Gombe me de didi dwuma ti bomodian se obeba wenya moja sem dabi wenya ho ahwan dabi wenya ha ban na Nyankopon de amaye no eno ene de didi dwuma ti bomodian se wodi wani bechi mo Dr. Gombe Herbal Center yesa ye honhum dwuma se ye de ka ho ti spiritual marriage wo ton aye nto bra ye de ye mfane man ye kan sin ye mani se ba bibia ne be kama ti je numbers no eye 0241 58 76 74 0241 58 76 74 0266 28 64 60 0266 28 64 60 and then the crap plan is 0558 34 82 68 0558 34 82 68 and I feel so with my follow Dr. Gombe on YouTube here Nana Gombe and that's Dr. Nana Gombe on YouTube who follow also you teachings ni na so be dey on sabe dey bit me dey akan bi me dan say abusuan Dr. Gombe or that Gombe Herbal Center no I will Kumasi Ajoso Donyina ana pegasi ya ni din komo awo dwuma de kese so dwuma de intasam ye de besia mi atoma bode bi ankan ya na adwese ne ye besia na so wonya bi anhwe ne ne ukwada ya memenda ewia no mensa hwe na de koso no enye ezikura ye din komo de fa witchcraft ye wo ahabam ba ya wo abam ene ne ye ka enwo asem mi din ene ofadanso nyame pa na adwese ne ye besia doctor no ba no so fa na ne nkomo wa ne ye fa koso bia nyame nya okase
na mo so enjoy ya ba mo nyina mo happy afinhyada anasa afinhyapa da mo nyina mas yankopon hyira bye bye. Bye.